materials ug daghan panguban. Ang Master Hardware Corporation anaa himutang sa mugaway nga lugar sa Dalan Rizal ning Dakbayan sa dugang kasayuran. Mamahimo kamong mutawag sa telephone numbers 2141-667, 2141-338, 2151-462. Master Hardware Corporation, ang hamgaway ug kompleto nga tindahan. Iliana Bayview College Incorporated, the builder of future leaders, the pioneering name in quality education, a renowned name in professional education with qualified teachers and fully equipped facilities. Senior high school has zero tuition fees, zero enrollment fee. For grades 11 and 12, we have academic tracks that nurture your dreams with the following strand: STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics; ABM, Accountancy, Business and Management; UMS, Humanities and Social Sciences. Build your future with our technical, vocational, and livelihood tracks with the following strand: ICT, Information and Communication Technology, Industrial Arts. Wait, there's more! Iliana Bayview College also offers CHED-recognized programs that match your potentials. 4-year Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Entrepreneurship, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Study, Bachelor of Arts in Theology, Bachelor of Science in Social Work, 2-year Associate in Computer Technology. Come and visit now at Inerio Street, Balangasan District, Cagayan City, or contact us at 0909-717-5541 and look for our admission officer. Enrollment for senior high school and college starts on April 20, 2026. Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Soar High Ilianista. Gikan sa Little Hong Kong of the South, Cagayan City. Aniya na ang pinakabagong balita o kasaligan nga impormasyon nga hatod sa pinakadagong FM network sa nasod. Radyo natin balita. Balitang lokal, balitang rehiyon, balitang nasyonal ug internasyonal. Uban ang mga komentaryo sa nag-unang issue sa atong katilingban. Kining tanan inyong madungog dinira sa balita nga tinuod. Radyo natin balita. Radyo natin balita. Uban ang nailang news anchor o award-winning national reporter, Waway Belen. Oras mga ka-RN, alas 12:32, inyong higalas kanginan Waway Belen. Makikaubang kaninyo sa toang programa ang radyo natin balita karong adlaw nga Martes, Pizza 16 ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Ang ato ang mga pagpangumusta sa tanan natong mga kaigsunan na minaw karon pinagi sa ato ang pag-broadcast sa radyo 91.9 sa inyong mga FM band o sa tanan usab nga mga live nga naglantaw pinagi sa ato ang Facebook live sa atong mga pages sa RN News Pagadian ug sa 91.9 radyo natin FM Pagadian. Kumusta karon adlaw holiday? Ato ang mga kaigsunan na karon silang tagsa-tagsa ka mga panimalay nakadalikit og panghinlo, nakadalikit og pagpaminaw usab sa ato ang mga programa. Niya karon ang ato mga nagunang mga balita ikan tinubdang lokal, nasyonal o giuman sa gawas sa nasud. Diri sa Dakbayan sa Pagadian mga ka-RN, usa ka dako nga kahigayunan alang sa mga pamilyang adunay mga kabataan. Adunay diferensya sa panglawas ang gihatag sa Tebo Cure Children's Hospital Philippines. Pinaagi sa ilang gipahigayon nga screening og medical assessment nga gihimo kagahapon sa City Covered Court. O kung karong adlaw no, Pizza 16. Sumala pa kang Mayor Samico ang mao nga kalihukan nagtungo nga sa pagtabang sa mga bata nga adunay kondisyon sama sa cleft lip palate o club foot, bowed legs, burn contracture, deformidad sa bukog ug uban pang mga kondisyon nga mahimo pang matambalan pinaagi sa operasyon. Pinaagi sa screening
Adunay higayon nga ma-assess sa mga espesyalista ang kahimtang sa mga bata ug mahibalaan kung kwalipikado kini alang sa libre o sponsored nga operasyon o pagtambal sa Tebo Cure Children's Hospital dito sa Davao City. Ilauman nga daghang mga gidikanan ang mopahibulo sa mao nga programa aron nga matabangan ang ilang mga anak nga makabaton og mas maayong panglawas ug mas hayag nga kaugmaon. Giawag usab ang mga residente sa Dakbayan sa Pagadian, mga kasikbit nga mga lugar nga ipaabot ang mga impormasyon ato sa mga pamilyang nagkinahanglan aron nga mas daghang kabataan ang matagaan og higayon sa pag-ayo o rehabilitasyon. Sumpay nining maong kalihukan mga ka-RN, nagpaabot og dako nga pagpasalamat si Dr. Peter Coles, ang Executive Director sa Tebo Cure Philippines ngadto sa administrasyon ni Mayor Sabico, City Councilor Lansco ug sa mga ginikanan sa 60 ka mga benepisyaryo tungod sa ilahang nga pagpakigtimbayayon aron nga mamahimo nga malampuson ang Asenso Sami Cure Program. Aton pa ni Dr. Coles, ang lig-on nga panagiusa sa lokal nga kagamhanan, mga pamilya sa mga benepisyaryo ug ang Tebo Cure Children's Hospital. Maoy nakatabang sa pagpatuman sa programa nga nagtanyag og libre nga operasyon ug espesyal nga pagtambal alang sa mga kabataang adunay nagkalain-laing mga kondisyon sa panglawas. Lakip sa mga natambalan ang adunay mga bata nga adunay cleft lip, kining bungi, no? Cleft palate o gisi sa ngala-ngala, clubfoot o kining baliko nga tiil, bowed legs, knock knees, deformidad sa kamot o tiil, bali sa bukog, tight tendon, syndactyly o nagdikit ang mga tudlo, polydactyly o sobra usab nga mga tudlo o uban pang kondisyon nga mamahimong batambalan pinaagi sa operasyon. Samtang ipadayag usab ni Mayor Samico o City Councilor Lansco ang ilang kinasing-kasing nga pagpasalamat sa Tebo Cure Children's Hospital, ilabi na kang Dr. Peter Coles ug sa tanan nga partner o volunteers nga mitabang sa kalampusan sa Asenso Sami Cure, a night of gratitude nga gipahigayon kagahapon adlaw sa C3 Mall Function Hall. Ang mao nga programa nagpadayon sa paghatag og bag-ong paglaom ug mas maayo nga kaugmaon alang sa mga kabataang pagadianon pinaagi sa libre o kalidad nga serbisyong medikal o operasyon. Samtang sa laing bahin sa atuang mga balita, dili lamang social pension ang nadawat sa atong mga senior citizens sa beneficiaries atol sa gipahigayon nga payout. Nagsugod ni kaghapon adlaw yes Capitol Covered Court ning Dakbayan sa Pagadian kun dili aduna usab sila mga nagkadaiyang libreng serbisyo og suporta gikan sa Provincial Government of Zamboanga del Sur. Gipasiugda sa provincial government ubos pagpanguna ni Governor Divina Grace Siu ang kaharuhay o kahaygon na kaayuhan sa mga benepisyaryo pinaagis paghatag og mga libre nga mga snacks, paniudto, tubig ug kape alang sa itong mga lolo ug lola samtang nagulat sa ilang pension payout. Aron nga mas mapadali og mahapsa ang pagbiyahe sa mga senior citizens ang hatag usab og libreng sakay ikan og pag-uli ngadto sa ilang mga barangay pinaagi sa tabang sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Naghatag usab og mga personnel niini og pag-assist ngadto sa mga tigulang nga nagkinahanglan og dugang nga pag-atiman og tabang. Samtang niini andam usab ang personay sa Zamboanga Rizal Medical Center og naghatag og mga medical assistance og nagbutang og standby ambulance para nga masiguro ang kaluwasan og kahimtang sa panglawas sa mga benepisyaryo atol sa mao nga payout. Samtang padayon usab ang Provincial Social Welfare Development Office o PSWDO sa pag-assist sa mga benepisyaryo. Pinaagi usab sa pag-interview sa ilang social pension stipend utilization monitoring form o pag-issue sa mga gikinahanglang sertifikasyon aron nga mapadali ang proseso sa pagkuha sa ilahang benepisyo. Matod pa sa mga opisyal ang mao nga serbisyo kabahin kinis paningkamos provincial nga kagamhanan aron nga masiguro ang mga senior citizens nga dili lamang makadawat sa ilang pensyon, dili makabati isab sila sa pag-atiman, pagrespeto ug dugang suporta gikan sa atong gobyerno. Itong mga senior citizens, congratulations sa bita, no? Ang second quarter payout update man kaayo, no? So at least although dunay isa, no, nga na dunggan nato kagahapon adlaw nga medyo nag-pass out. Kuyapan ba? Wapo siguro putoy kaon.
pagyatiman sa mga anak. But nevertheless, wa kay tay nadungog ng mga reklamo yango-ngo sa ato ang mga social pensioners umikan kay dali, paspas o episyente. Gawas pa nga dunay mga libreng snacks yata dugang mga pag-assist sa ato ang kagamanan probinsyal sa atong mga senior citizen. Ito kay paminawon nga niinana no ang feedback sa ato ang mga kaigsuunan nga mga senior citizen paspas ug maayo. Oy, sa mga nahimo day nga mga benepisyaryo sa Tebu Cure no, pagka swertiha kaayo libreng operasyon ginagi usab kana sa pagpaningkamo sa atong kagamhanang lokal ni Mayor Samico. Gihimo kagahapon adlaw pagparada sa 60 ka mga benepisyaryo niini hopefully pinagi sa pag-assist og kining paghatag og pagsubay sa ilang kondisyon mahatagan og mas maayong paglaom og mas hayag ang ilang kaugmaon poon-poon gikan kay wala sila angay nga kining problemahon sa ilahang kakulangon sa pinansyal gikan kay libre kini nga gitanyag pinagis pagpaningkamos kagamanang lokal nga niining Tebu Cure Hospital nga mohatag sa ilahang serbisyong libre diri sa Dakbayan sa Pagadian Busa ato usab nga gipaabot ang ato ang padayon nga pagpasalamat sa ato ang kagamahanang lokal, mga opisyalo sa ato kagamahanan nga nangita gayud og mga pamaagi aron nga kanunay ang ato ang mga kaigsuonan nga nanginahanglan nga susama niini nga kinahanglan kaayo og tabang pag-assist may na lang no sa ilahang pagka sa ilahang dunay kakulangon silang panglawas mga deform no ang ilahang pipila ka parte sa ilang lawas at least matagaan pag yung panahon nga mausap pa magyud no pinagi sa operasyon og sa tabang nya libre nga gitanyag sa maong balay tambalan. Samtang sa laing bahin mga ka-RN atong tulumanon hatod kanatos may kabubuton sa Paloma Multimedia Services ang ato ang broadcast center di ay nakita nanukad ikan diri sa Barangay Tawagan Sur di Dakbayan sa Pagadian og ato usab nga pagpasalamat ngadto kang Sir Ruben Sero das Barangay Tiguma padayon usab nga nag-auhag so ang mga katawhan nga padayon lang sa pag-ampo kanang mga kalisod sa kinabuhi aduna gayud tay mga pamaagi og ang Ginoo nagagiya ra kanunay nato nga ka-guide sa matag karon ug unya sa mga panginahanglanon nato sa atong kinabuhi salig lang bisan sa mga kalisod og sa mga pagsuwat. Og karong adlaw gumikan kay holiday man karon gipaabot usab nila ang ilahang pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan kining gitawag nila og Amon Jadid no ang kining pagsugod sa bag-o nga tuig sa Islam nga ang atong higala nga si Sir Ruben Sero nagpaabot og nanghinaot nga mapuno og ang matag panimalay og kalinaw panagiusa og panalangin ang tinubangay pinaagi alang sa respeto panag-uyon og malinawon nga kaugmaon og ilang gipaabot ang maayong Amon Jadid sa tanan nato nga mga kaigsuonan. Uban usab kaniya ang iyahang kapika sa kinabuhi City Councilor Marjorie Revelo Cerro. Atong programa mga ka-RN nato usab nga nato sa maayong kabubuton kang ayan, sa Paloma Multimedia Services yung sa RD21 Herbal Oil. Mga gusto usab nga mopalit na ini ang RD21 dili ni available sa merkado dire ra gyud gitugpa gikan sa kabukiran didto sa Misamis Occidental abot dire aron nga makatilaw pud mo og kaayuhan labi na sa mga dunay mga katul-katul sa panig no sa dunay mga sakit-sakit tiyan labad sa ulo guban pa suway ninyo mga KRN ang RD21 Herbal Oil available lang sa itong Sibian sa 91.9 radyo natin FM Pagadian dinis Barangay Tawagan Sur ding Dakbayan sa Pagadian. Update taon niya tiud-tiud mga KRN para sa ato ang kining mga panghitabo dito sa kauluhan lakip na ang umaabot nga pagsugod sa impeachment trial sa ato ang Vice Presidente Vice President Sara Duterte. Ato ang balikan niya titiod namang sa tong pipila ka mga pahinumdom. Iliana Bayview College Incorporated, the builder of future leaders, the pioneering name in quality education, a renowned name in professional education with qualified teachers and fully equipped facilities. Senior high school has zero tuition fees, zero enrollment fee. For grades 11 and 12,
We have academic tracks that nurture your dreams with the following strand: STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics; ABM, Accountancy, Business and Management; UMS, Humanities and Social Sciences. Build your future with our technical, vocational, and livelihood tracks with the following strand: ICT, Information and Communication Technology, Industrial Arts. Wait, there's more! Iliana Bayview College also offers CHED-recognized programs that match your potentials. 4-year Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Entrepreneurship, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Study, Bachelor of Arts in Theology, Bachelor of Science in Social Work, 2-year Associate in Computer Technology. Come and visit now at Inerio Street, Balangasan District, Cagayan City, or contact us at 0909-717-5541 and look for our admission officer. Enrollment for senior high school and college starts on April 20, 2026. Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Soar High Ilianista. Looking for quality, affordable shoes for men, ladies, and children? Pagadian Shoemate have school shoes, casual shoes, sandals, step-in, slippers, bags, and many more. The most affordable shoes in town is in Pagadian Shoemate. Visit now at Pagadian Shoemate for a durable and comfortable shoes that fits your needs. Pagadian Shoemate gives you the latest style that would make you more attractive and beautiful. Pagadian Shoemate is located at Benigno Aquino Street, corner Hamisola, Pagadian City. Pagadian Shoemate, the most affordable shoes in town. Pagadian Shoemate. Kung gikalidad nga construction materials ang gikinahanglan, Nelson Marketing ang tubag mga higala. O diri sa Pagadian, ang Nelson Marketing lamang ang gabaligya sa mga kabilya, simento, plywood, sin, mga pintal, mga himan sa panday, electrical supply o plumbing materials sa pinakaubos na mga presyo. Ug karon ang Nelson Marketing nagadawat sa paint mixing alang sa pagpamintal og R and Diamond 2K automatic paint. Alang sa dugang impormasyon, duawa lamang ang Nelson Marketing sa Dalan Rizal o tawagi sa 2141-681-2143-313. Ang Nelson Marketing nagpahibalo nga sirado sila sa adlaw Domingo. Atong oras mga higala, alas 12:46, sinigyan sa itong tulmano ng radyo natin. Balita, itong mga balita itong kanatos may kabubuton. Pinagi sa Paloma Multimedia Services sa Nananukal. Ikan diris Barangay Tawagan Sur ni Dakbayan sa Pagadian. Natosab nga mga pagpasalamat pinagi ni Sero Bencero. Dias Barangay Tiguma, inguman sa RD21 Herbal Oil. Og lakip na usab ang BGM Motor Parts. Dias Barangay Kawit, Turok Bakaw A. Para sa Daplis Dalan, kaghapon nagabian gigo dito. Paspas ang ilahang pagtrabaho, bisan pa man nga nagabian ko pero pulido. Lang sa to ang mga dunay mga Bajaj RE, mga bao-bao, mga motor. Gusto nila nga ipaayo, dunay mga genuine spare parts sa mga Bajaj RE, mga ka-RN dito sa BGM Motor Parts and Accessories. Dahil kita sa paghato sa ato mga balita, nagsikong panguy-koy sa update sa ato ang mga pangitabo dito sa kauluhan. Kay karong adlaw doon na naman paghihimo nga Blue Ribbon Committee hearing ilog mo gud sila aning kuan pero unta kung patas lang atong Senate doon na impeachment sa umabot kung kining flood control nga investigation puro sa Blue Ribbon Committee ato lang puro tagay padayon pero doon ay mga pagbabag normal makaduda gyud no sa atong mga ka-expert ang ato ang mga senador karon natunga natay duha karon nga pakson mohinungdan karon nga nagkaguli ang usay nalibog na kag usay tuuhan taliwala niini ayaw lang gyapon tas pag paningkamos itong kaugalingon nato sila ganusta sila mahuman
alang yun, magampo lang yun nga mahapsay ang dagan sa itong paggobyerno, taliwala sa mga kabugwat at kagubot dito sa kauluhan. Unya, ang ato apod nga mga nagkadaiya nga mga prinsipyo, pamulitika, ay naghinungdan nga nagkaguliyang ni nga ato ang dagan karon. Was pa niya na, ang ato apong pamuno na sod, wapo kayo ikuman nga siya yung masunod, perti magdaghanang musulsol, was pa niya na, apag yun, daghan kaayo nga mga hinungdan, anong dunay mga panghitabo. Susama diha sa ato ang mga taga sa tuuna gubot kayong house, no? House of Representatives karon ang Senate na po. Sa napisunod ani. Ani sa 2028 kung sumay kaugmao na to ani. Pasi ra gyud ni sa tinuod nga gitawag nila og taong bayan. Binibunog kayo nga term taong bayan. Padayon sa itong mga balita, mga ka-RN, gikumpirmar sa Senado nga magapadayon paghihapon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong July 6, 2026. Sumalapas kay katakda sa schedule sa impeachment court. Nasumite na usab sa prosekusyon ug depensa ang ilang tagsa-tagsa ka pre-trial briefs isip pagpagandam sa umaabot nga paglutos. Wala pa ka attorney Renato Bantog Jr. ang clerk of court sa impeachment proceedings na dawat na sa Senado ang mga dokumento gikan sa duha ka kampo. Ikip niini ang 57 ka panid nga pre-trial brief sa prosekusyon ug sa 60 ka panid nga tubag gikan usab sa depensa. Ang impeachment complaint batok kang Duterte naglangkob kini sa mga aligasyon lakip na ang kontrobersyal na paggamit og controversial fund. Confidential din yan. Confidential fund sa Office of the Vice President ug uban pa nga mga giingong kalapasan ipanghimakak sa Vice Presidente ug asa iya nga legal team. Bisan pa sa mga kausaban sa tensyon nga nitabo sa Senado, niagi nga bulan gipasalig sa mga opisyal nga magapadayon ng impeachment proceedings sumalas balaod og sa gikatakdang timetable. Nilauman nga mamahimo sa kini ka labing mainit nga political nga isyu sa atong nasud karong nga tuiga. Matod pas mga political observers, ang resulta sa impeachment trial mahimong adunay dakong epekto sa politikal nga kaugmao ni Duterte, ilabi nas posibleng pagdagan ini sa 2028 presidential elections. Punta diha na lang ta panahog eleksyon magkumbate, pero murag gumikan kay atrasado siguro ang kapikas na nga sayo pa lang daan kunay gitawag og nanukan. Ay nako, ba't na ato anis magampo na lang kita sa nasod Pilipinas. God save the Philippines. Nautong ta di mo sampot sa revolusyon sa atong mga katawhang Pilipino nga nasuko na. Ito ang kahimtang karon sa nasod. Apay laing isyo karon kining namatay nga basketball player, no? Update na to kay gigumpirmar na ni Ateneo de Manila University President nga si Father Roberto Yap ang pagbiya sa coach na nga si Tab Baldwin. Isip head coach sa Ateneo Blue Eagles men's basketball team sunod niya sa pagkasubo o pagkalubos sa duha ka student athletes niini nga sila si Rene Clerk Baterbonia o si Divine Adili. Ato sa press briefing kagahapon adlaw, opisyal nga gipahibalo ni Father Yap ang paghunong ni Baldwin sa pagpangulo ni Ateneo Men's Basketball Program. Ato pa ni Father Yap mapasalamatan sa universidad si Baldwin sa daghang katuigan nga serbisyo ug kontribusyon ni ini sa Ateneo Blue Eagles, ilabi na pagpalambos basketball program sa eskwelahan. Hinduman nga ni atong Hunyo 11, 2026 gimando ni Board of Trustees sa Ateneo de Manila University ang pagpahigayon og fact-finding inquiry aron nga masuta ang tanang kahimtang nga may kalabutan sa pagkamatay sa maong duha ka mga magdudula. Mala pa ni Father Yap gikinahanglan ang pagbago sa lideratos kupunan isip kabahin sa institutional review nga gihimo sa universidad aron nga mapreserbar ang integridad sa ilang sports program nga mas papaligon pa ang implementasyon sa mga safety protocols alang sa mga atleta. Ang maong desisyon giisip nga usa ka lakang sa Ateneo aron nga masiguro ang kaluwasan ug kaayuhan sa ilang mga student athletes samtang nagpadayon ng investigasyon sa maong trahedya. Pagkakaroon wala pagipahibalo sa Ateneo kung kinsa ang mupuli kang Baldwin isip bagong head coach sa Blue Eagles. Mga balita gikan sa gawas sa nasod gipahibalo ni US President Donald Trump nga nipirma na ang Estados Unidos ug Iran sa usa ka Memorandum of Understanding kon MOU
Nagtumong sa pagtapos sa dugay ng atensyon sa Gulf region o sa hinay-hinay nga pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz. Usa sa labing importante nga agianan sa supply sa lana sa tibuok kalibutan. Ato sa G7 summit sa France, giingon ni Trump nga ang all sign na gipirmahan na ang tanan nga kasabutan o nagsugod na ang partial reopening sa Strait of Hormuz. Ang formal nga seremonya sa pagpirma sa kasabutan gikatagda nga paghimuon sa Geneva, Switzerland karong adlaw nga Biyernes. Sumala pa sa mga opisyal sa Amerika ang mao nga kasabutan kabahin na sa mga pagpaningkamot aron nga mapahunong ang hapit 4 ka bulan nga panagbangi o mapasig-uli ang normal nga pagbiyahe sa mga barkong nagkarga og lana ug uban pang mga produkto pinaagi sa Strait of Hormuz. Bisan pa niini adunay mga kritiko sa Estados Unidos nga nanawagan nga ipagawa sa publiko ang tibuok sulod sa kasabutan. Giingon nila nga importante nga masayran sa katawhan ang mga kondisyon ug posibleng epekto niini sa seguridad o relasyon sa ubang nasod. Samtang niini positibo ang reaksyon sa mga merkado sa kalibutan. Normal. Itong gihulat, mikunhod daw sa ang presyo sa lana ug misaka ang mga stock market indices tungod sa paglaom nga matapos na ang krisis sa supply sa enerhiya nga aduna nay dakong epekto. Dugay na nakaapekto sa global nga ekonomiya. Ilauman nga mas daghang detalye sa kasabutan ang ipagawa sa publiko sulod sa umaabot pa nga mga adlaw human sa formal nga pagpirma niini sa Switzerland. 5 minutos sa di pangalauna mga ka-RN. Masunod ang programa ang In His Time. Pinaagi sa radyo natin nationwide. Atod ka na to sa MX3. Ito programa atod ka na to sa kasamaing kabubuton. Pinaagi sa Paloma Multimedia Services. Madungog ang atong pagsibya sa ato ang radyo natin balita. Sa 91.9 sa inyong mga FM band. O lakip na usap ang ato ang live nga broadcast. Pinaagi sa atong Facebook page. RN News Pagadian. O sa 91.9 radyo natin Pagadian. Again, congratulations sa tanan usab nato nga mga social pensioners nga malipayon na nakadawat sa ilang mga social pension diya sa provincial capital. O gaingon usab congratulations sa ato apod ga sa isinta ka mga beneficiaryo sa Tebo Cure nga nakaangkon og libre o makaangkon puhon og libre na operasyon para sa ilahang mga anak adunay deformity sa panglawas. Mga Karen, wala matigong oras pagpadayon sa atong tulumanon ay pasalamat usab nato sa BGA Motor Parts and Accessories na din ay mutang Purok Bakaw A, Barangay Kawit ng Dakbayan sa Pagadian. Malipay pagtimbaya sa atong higala na si Sir Marlon Panyares sa nato ang Assistant PIO. Salamat sa inyong paglantaw sa tanan nato nga managlantaw live karong mga oras sa pinaagi sa RN News Pagadian og sa 91.9. Hindi na ko din na-share. Radyo natin FM Pagadian. Ang ato usab nga paghulat no sa update alang sa umaabot nga araw ng Pagadian sa dunay mga kalihukan puhon-puhon ma-update lang muna mo usab pinagi sa itong programa sa radyo natin na balita. Inyo mabati alas 12 hangtod alauna matag adlaw sa Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Sinaut pud unta nga kusog-kusugon pud gini na kanunay ang kuano. Ito ang linya sa Wi-Fi dire usahay medyo di gyud kadaog. Nevertheless maningkamot kita nga makapaabot gyapon sa ato ang pagsibya kada adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes sa atong radyo natin balita alas 12 hangtod alauna. Sa pangalan na lamang sa Tibok Persa sa radyo natin FM Pagadian, hindi na lamang yung higala sa kahanginan Waway Belen. Salamat sa iyong pagpaminaw, mayong adlaw Pagadian.